Good morning. 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 भले अछ तो? Good morning. जगन्नाथ सकाल सकाल डुकुर मोर बाहरी गलु बुलिया आमर बसिकी गाड़ी में बुलिया मजा नहीं चलती। लकी तो खोला हो गला सकाळु सकाळु डुगु भी मध्य खोला हो गला आंकर सकाळर खेल स्टार्ट हो गला। देखंतु से माने बहुत एंजॉय करचंती। लकी स्टॉप कम लकी कम। ये तो प्रतिदिन भली पिला माने खेलिया लगी ये डुगु देखंतु मन टिके दुख थिला एबे मन टिके खुशी धीरे धीरे होगा लगिलानी ता कान दुटी प्रॉपर्ली ठिया हो गलानी। देखंतु डुगुर कान प्रॉपर्ली ठिया हो गलानी एबे तो आ मन दुख नाही। डुगु नो
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି କାନଟା ଦୁଇଟି ଠିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ 10-15 ଦିନ। କ'ଣ କରିବା, ମନଟା ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି ଠିଆ ହବନି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁଗୁ ଆମର ପୁରା କାନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ବଣ ବୁଦାକୁ ବି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗଲେ ବାଲିରେ। ପିଲାମାନେ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପିଲାମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।